Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le 24 mars 2025. Voici les titres de notre actualité d'aujourd'hui. L'arrivée des chefs d'état-major de FARDC à Kisangani, M. Banza Mbila Mwiji. Je suis Christian depuis Congo 26 TV. Et donc Mswahili tutaongelea kufika kwa mkubwa wa majeshi yote ya Kongo mjini Kisangani Chopwe. Kama kawaida msisahau kulike, kusubscribe na kushare ili kazi ya Bwana ipate kuendelea. Actualité leo haina mrefu, c'est juste un sujet yenye tutakomante leo. Anasema tena merci ku ba abonné ba Congo 26 TV. Donc abonnement iko naendelea na Mungu amisaidie sana. Alors gisi nisema na gisi utaona titre pale inasema juu ya arrivée ya chef d'état-major wa Congo Banza mu province ya province orientale, donc wanatoka Kisangani Chopwe, mu ville ya Chopwe, ndio consolider ba FARDC. Na des fois ukiona vile vinafika tuko napatana douter ka peut-être pasha kuwa vitu vyenye biko donc bien abiko sawa, donc pasha kwa doute ukiona vile anafika. Mais moi ile arrivé yake tulikonstate nini mu arrivé yake, tunakonstate mwani alimwakeir ni general mwe wanaita Patrick Masunzu. Patrick Masunzu alikuwa récemment nommé ou bien alikuwa pointé na président mwenyewe Félix Tshisekedi, je crois kuwa responsable wa 3e zone de défense. Na 3e zone de défense je crois qu'inanzia kule Kisangani, si je ne me trompe pas, ou bien nanzia Ituri mpaka Kalemi. Mais après nomination yake, le lendemain nikiaga nikafanza émission, na ile émission niliongeaka je nikasema comment alikuwaga nommé et tout ce que vous avez attendu ou bien tout ce que vous avez écouté dans cette émission là. Na on a été surpris après sa nomination, Goma ikumalizaka 2 semaines bila kuanguka. Nimakumbusha nikasema kama kuline de front ya FARDC kuko Masunzu wanasema kama alikuwa tumika mu APR mu armée rwandaise. Kasema tena kuline de front ya ba M23 kulikuwa kama ni Makenga na vile mu force armée rwandaise naye isemfaka ile mission. Heureusement binisema nikasema kama no boss Mr. sisi kwa surprise si aseme Bukavu itaanguka kwa ile wakati, na normalement Bukavu iliangukaka. C'est un peu ça. Sasa hii yote avant ya kuevoluer, donc tufate kwanza ka video kake comme ça ndio ta développer tola ndanana. Le lieutenant-général Banza Mbila-Mwiji, le chef d'état-major général de FARDC, est arrivé ce dimanche 23 mars 2025 à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, pour une mission de commandement et de travail. À son arrivée à l'aéroport de Bangoka, il a été accueilli par le commandant de la 3e zone de défense, entouré du commandant de la 32e région militaire, du commissaire provincial de la police nationale congolaise et quelques membres de leurs états-majors respectifs. Il a par la suite présidé la réunion des commandements à l'état-major de la 3e zone de défense. À cette occasion, un briefing sur la situation opérationnelle lui a été présenté par le lieutenant-général Masunzu Pacifique, commandant de la 3e zone de défense. Quelques instructions fermes ont été données par les chefs d'état-major général des FARDC sur la conduite à tenir pendant la guerre. Au cours de cette importante réunion qu'a présidé le chef d'état-major général, il a été question pour l'autorité de donner des instructions fermes aux officiers de l'état-major de la 3e zone de défense sur la situation sécuritaire qui prévaut dans cette partie du territoire, car nous n'avons qu'un seul pays. Le lieutenant-général Banza Mbila-Mwiji a interpellé les militaires de cette zone qui est partiellement occupée dans sa partie du nord et sud Kivu par l'armée rwandaise d'être unie et de faire de leur mieux à tous les niveaux pour en finir avec cette agression rwandaise. Il a appelé les officiers à beaucoup plus de responsabilités car le Rwanda ne peut pas décider de notre sort ou nous imposer sur notre propre sol avec son intention de nous occuper. Le chef d'état-major général a également rappelé la ferme détermination du commandant suprême de restaurer l'autorité de l'État. Et dans la suite du chef d'état-major général, on a noté la présence du général Mouloumi, sous-chef d'état-major chargé des opérations.
Voilà gisi mnasikia journalist anasema ou bien gisi mnasikia watangazaji wa habari hapo wanasema kama huyo ni chef d'état major mwenye alienda Kisangani na alikuwa nomere sama je crois mweko Kisangani na alikuwa akei na Masunzu kwa naweza ka peut-être ko mangambo ya huko Kivu mais haiko Kivu iko Kisangani. Situation ya Congo, réalité ya Congo. Sasa mtu kuna kia fa commentaire piko watu kunatana bana commenter bana kutukana matusi mwa za ajabu. Mais hii kufanza nini kufa emission haiko sema no mtu kunafanya sivi kuna mlipa. Ikiongea haiko mtu kuna mlipa. Donc ni volonté ya mtu ni sacrifice tout d'abord individuel. Ni sacrifice personnel si je peux dire. Na sacrifice ya temps na ni sacrifice donc ya économie biote binabana mule juu ya kusema tu défendre Congo. Sasa kuna mtu mwingine anakia na kutukana utasema huyu eske anayo vyenye eske okay hapa kwa tuko kiongea hakuna kiongea ngoseme no juu unisikie wala juu nipende hapana. Niko kiongea tu hapa ni juu ya peut-être tusaidiane kuwaza shibuti na kama kuna waza peut-être tuwaze shibuti tunaona vitu sawa sawa. Juu ni politique. Il faut tuko na viona noir bitu. Il faut bambo bako na viona noir, bengine ba vione blanc, bengine ba vione rouge, bengine ba vione jaune. Normalement ndio na tira politique. Na mkuwaza normalement kuwaza na kwa démocratique. Donc kila mtu ko libre wa kuwaza, gisa anaweza weza kuwaza. Tellement ki hapa sanili kusaidia mtu siko mpole mkuwaza. Halombi kwa mpole wala kwa mvivu mkuwaza. Ndio maana tuko kiongea. Na ndio gisi na ndio reality konaona mwele politiki ya Congo. Unaona bi gouvernement kona fanza, unaangalia bi M23 kona fanza, unaangalia bi people kona fanza. Mpaka unasema no hapa inalomba mtu kuwa na refreshir a haute voix. Inalomba kuwaza, donc kuwaza nguvu. Halombi kuwa mvivu. Wala uone vitu konaona na nguvu, hapana kuona kwa mvivu mkuona wala mkuwaza. Ndio vitu kwa fanza hapa hivi. Tu politiki ya Congo iko ni politiki moyo hivi yenye hawezi weza kuwa na iongea. Wala uziweza kuona hii orienté haina orientation na politika kama ina orientation normalement kuna vinaweza elewa apacho kiangalia kwa ile Masunzu partir kuangalia kwanza kwa president mwenyewe biko na fanza no kiangalia gisi vie armée iko na fanza kiangalia bien 23 iko na fanza no kiangalia bien peuple iko na fanza no kiangalia ba membre bino kwa normalement comme le ba membre ni le peuple du politika ya Congo Félix ni attaque président batu habiko napenda baitike wale ba membre habiko napenda baitike kama no piko kwanza fairere herezima piko vingine ba president kutana kama mtu kama fairere na sikana ni faka irere sasa denyema panisikia Ramaphosa president South Africa anasema kama no piko qualify irere juu mtu ni mtu après quoi president donc à part quoi president kwanza ni mtu apesi quoi parfait iko nafanya irere mais sasa ebo mkongo wale ba membre ba IDPS wale ba membre ba parti politique ya president abaitikaki kama no irere na kwaka. President kishaenda ona Kagame, Felix kishaenda ona Kagame, wanakuambia ni diplomatie. Abe Shola kishaenda ona Kagame, wanakuambia ni trahison. Ndio politiki ile. Sasa sasa wanaongea, sio kwa kia commenter. Ifo unaona kwa ile wanasemaga sage mko commenter. Unaweza commenter vitu vyenye bon vitakusaidia. Unaweza kwa content na vitu vitakusaidia. Kisha unaenda kwa pour na vitu vitakusaidia, viko na kudetruire. Ndio verite hiyo. Nasema vile jadi. Nasema hivyo ni juu ukikamata gouvernement Congo sai Felix anakuambia kama no iko natumika na armée na ubie na iko natumika na wa Uganda. Ndio iko natumika na Yoweri Museveni Kaguta kama Yoweri Muguta Museveni. Ndio iko gouvernement Congo iko natumika nayo. Na shibo tunayua vile. Mimi ukiangalia mterebe iko natumika gouvernement ya Uganda Museveni alisemaga kama UDPF Uganda Defense Force ilikatalaka haiwezi piganisha ba M23. Donc ebo biko tu mwale ile area ile ville bale bachiakemo ule mwale mwingine bale bachiakemo biko mule M23 naye haiwezi enda bachokosha haiwezi enda bachokoza plutôt na ebo nabo haiwezi enda chokoza nabo M23. Mais kusio peuple attaque peuple congolais président wetu na armée yetu FARDC biko tuambia kama no biko na Evo na Uganda biko natumika synergie donc biko natumika pamoja
juu ya kupiganisha ba M23. Mais Uganda inakwambia kama inaweza kupiganisha ba M23. Mtoto wa Museveni haiko ndo Twitter ya mara kwanza wala mara pili wala mara tatu. Jana alitwita anasema kama M23 itakamata Kisangani. Na kama M23 ikamata Kisangani, donc ebo atake Uganda Defense Force, donc ebo taikamata. Na tunayo kama biko muli. Donc ikamata haiko ngosema kama tunaenda pigana. Ojize ni kusema tu kama no, hapa kuna tena soda FARDC, tutana soda FARDC tunampiga. Juba aliambia deja General Mwiko Ituri wa FARDC. Jo anasema ule mtoto wa Museveni anasema kama haiko na msikia. Kama asikie atamwambia, donc atampiga. Njo Uganda hiyo. Na njo mtoto wa Museveni huyo kama Muhoozi Kainerugaba. Et voilà comment politique iko. Donc huko vitu biko nakuonesha biko jaune, huko wanakuonesha biko rouge, wanakuonesha biko blanc, huko wanakuonesha biko noir. So ni ça ça tunakia commenter. Ndio ndo commenter kama wanasema oh okay. Kumbe kama ndio reality ile acha sasa nipime kuwaza. Nisiwaze mu carton, nitoke mu carton, nisiwaze mu box, nitoke mu box niwaze. Mais reality ndio ile. Asele kia kutukana haisaidii kitu. Et puis qu'est-ce qu'on a fait vile? Hiyo haika donc hiyo sio ya mpya. Kama ile siku niongea juu ya wazalendo kwa sema nilikuwa tasema nini? Nilikuwa tasema hivi. Mimi najua bien kama Azarias. Najua bien kama ule Masunzu wazalendo walimpiganishaka. Atapata hii video atasi anajua bien. Masunzu bazalendo betoko neta bazalendo leo walimpiganishaka. Niseme Yakutumba alipiganishaga Masunzu. Yakutumba alipiganishaga arme ya nini ya Azarias ya RCD. Muno na tweet. Msisabu kama muno na sisi balikia piganisha Kongo. Ilikuwa ni FDL, balikuwa ni Barwande. Muno na tweet balikia piganisha Kongo. Balikuwa banani ba RCD, balikuwa Barwande. 2008 balikia piganisha kia libere ba Congolais, balikuwa ba Rwandais. M23. 2013 balikuwa 2008 ilikuwa CNDP. 2013 ilikuwa libere ba Congolais, ilikuwa ni ba Rwandais. M23. Na leo 2025 ni ba Rwandais wanachangana kama na AFC. Banakia libere tena ba Congolais. Donc inakuwa 5 fois kwa kia libere ba Congolais. Bale watu na ile lugha na ule chef mwa wanabatumaka na ile madega banakozaka kuinti ni ile madega na bale bazalendo nabo banakuwaka. Mikweniko niko naongelea sana ni juu ya Patrick Masunzu na Azarias. Nasema na Yakutumba mwetu naye kama Museveni ni mzalendo, n'est-ce pas? Yakutumba depuis alipiganishaga bale ba Masunzu, depuis alipiganishaga bale ba Azarias, ilikuwa ni habari ya kidicho kia ngombe akikatazi chura kunywa maji. Alibapiganisha bakamwacha. Azarias akaenda kuwa president wa Kongo, akamwacha yangali kule kupori. Masunzu akalimpiganisha akamwacha kule, akaenda kuwa sai ni general wa FARDC. Il faut angalia na area yiko, il faut angalia surface yiko na contrôler iko kule. Pourquoi vile? Ndio kwa objectif yangu ya kufanza ile commentaire ile sikunifanza hii nilipate kama tusi. Pourquoi vile? Pourquoi mtu mwewe kwa nakwambia kama no huyu ndio mwenye mwingine, ndio mzalendo jumana mzalendo Mswahili ukisema Mkiswahili bora maana mzalendo nini? Donc ni mwenye bulongo. So pourquoi swandiza mwenye bulongo iko mwa situation ya omwe kama ni 30 betko nasema sasa haiko mwenye bulongo biko mwa situation pendant 30 entre aba ba Masunzu, entre huyu Azarias na huyu Yakutumba, nando patriote na mwana protéger Congo ou bien abazali na mwana protéger Congo na nando anapaswa mérite nando na mérite ma poste mleta Congo si donc tukua na leta mwa yenye eko normal nando mwana mérite poste na mwana mérite cadeau nana mwana mérite kunani ku. Donc mwana pasho nani mwisho kwa hero mwaba watu wawili. Donc tutana kama ni Yakutumba na mwisho kwa hero.
me haiko saa ijua nini. Ndio nikukwambia kama na politique tuko na yangalia shibu tuko na yona sawa sawa. Nisema ile siku tena ni juu ya manque peut-être ya objectif, ni juu ya manque ya orientation, na juu ya manque peut-être ya détermination, na juu ya manque ya plan, na juu ya manque ya vision. Puisque bale batu walimfanya Masunzu ile kwa général ni le gouvernement Congo. Na ile gouvernement Congo ndio iko na mandat ya kuchunga Congo en général, ya kuchunga, ya protéger Congo en général, ya protéger Bulongo na protéger ba Kongomani. Ndio ile gouvernement. Mais jana hapa walikuwa wanampiganisha ya Kutumba. Ya Kutumba jana hapa alikuwa ni donc alikuwa ni mali ya battre mle pays. Et donc ça iko utile. Donc ni mtu sasa kama no, ni mtu mwenye anashasaidia nchi. Sasa kama ni mtu anashasaidia nchi, so pourquoi iko na ile maisha anatakinga kutembelea? Pourquoi ça? Sasa ndio wazalendo walikuwa wanajiuliza. Ile sasa iko na zile mavunduki vile na sasa iko natembea unajua no. Pourquoi sasa tuko na tunamenea maisha mwa nchi wakati shi tuko miaka 3 tunapigana juu ya nchi? Pourquoi tuko hivi? Cause ni nani? Wanasema question washikuwa wanajiuliza. Bashoza juzi cause ni nani ya kutuma si mwa minute tuko hivi na shi tuko miaka na miaka tunapigania nchi. Pourquoi hivi? Bakisha kuyo kusharia na ile question. Ile wanataka c'est question critique, critical question. Bakishaanza jiuliza ile ma question. Donc batapata réponse. Na mwele kupata ile réponse batapata, bana kamata decision ya mzuri mwakati ya mzuri na masho kamata decision yenye iko informé. Hapana kamata decision yenye iko na emotion. Ici non on va najibia mu commentaire, biko najibia na ma emotion. Non. Kamata jibia mbele utajibia kamata réponse yako responsable na réponse yako informée. Hapana kuya tunapona unaanza commenter tout. Bangeyua kama no shitu kwa hivi ni juu ya tel. Parce que kujita mzalendo sai. Eke bien biko nafanyika sai juu ya nchi, juu partage juu. Bien Felix biko mo na nanga, bien Felix biko mo na kama na Makenga, bien Felix biko mo kama na nani? Bien Felix biko mo na kama na bien Betreb 6 mois. Donc wale wazalendo wako na bangali yiko. Kule kwa wanaenda ongelea, kule kwa wanaenda ongelea. Mwale kaidi haimuna bazalendo abikwemo. Bazalendo msiko na danganya hamukwemo. Hiyo ndio kunaweza kuambia. Hapa Lorenzo Sali invité aliinvité ba M23. Haumkuwa hata nani ile trata ya mzalendo mmoja. Donc banaenda discuter tena kwenye batagabulana mapouvoir kwenye mwe ya muko. Et dans le cas contraire, kungambo ya gouvernement hapana ngambo ya M23, kungambo ya gouvernement hamna tamle mtu wa mle kubaye. Donc hamkuwa ta representativité ya victime. Mbatu balituma baende discuter kama juu ya dialogue. Hamkuwa ta ngambo kwenye ngambo ya victime, hamkwenda ta mtu mmoja. Na hiyo kama vingine ingekuwa kama kwenda discuter kabisa nifasi kwenye ile tiko natumika juu ya ile cause. Normalement on kamata mtu mwa wa Kivu mwana maîtriser ile situation ndio wanashua tuma kule kwa Lorenzo kata sana wengine wawili mais il faut kwanza mtu kwanza wa kule Kivu anaweza kuwa wa Kisangani je m'en fous, anaweza kuwa wa Goma je m'en fous, wa Nord Kivu je m'en fous, anaweza kuwa wa Sud Kivu je m'en fous, mais il fallait pas kuwa mtu mwa wa kule ndio waende discuter. Mais haiko na wakati wale watu ndio kuambia kama no ebo njoo biko ndio bazalendo njoo biko napigana ja kuna nani kuzuia baadui ba enemy basiba kugabula inchi ja kwa ba enemy bakuharibisha inchi. Lakini sasa biko naenda ongelea habari ya ile inchi haba baitaki me ikishakuwa saa vita bana baita samu mkepigana mwe njoo bazalendo mwe mesaba bataenda ongea juu bibana hakuna biko naenda ongea kugabulana makazi. Hawendi gabuli ngongea ngo sasa bataleta balabala, ngo bataleta mai, ngo bataleta kura, ngo bataleta makazi, ngo masomo watu wanasoma bure, ngo batajenga hospitali watu wanaanza tunziwa bure. Haiko ndivyo kwenda ongea. Banda ongea kama batagabulana pouvoir. Kama batapartager gâteau. Point intérêt. Do ingilikuwa ni watu wiko serieux, hapana tushakosa mtu mwa wa West. Na kama ule mtu wa West hakuna alors unaelewa
Donc, il s'agissait de quoi? Kama kuna mtu wa Quest mwanaenda kule kwa kwenda ongea. Iko saa vile mtu ni mgonjwa, apre mtu mgonjwa, mna ule mtu kuna nguvu, anaweza kuongea, iko naona, iko nasema, iko na energy niseme mimi ni mgonjwa. Anaweza kuongea. Anayua kuongea. Iko vyote vinaweza ongea. Jua ile mgonjwa yake, lakini mnamkatalia anaenda kwa daktari, mnamkatalia asiongee na daktari. Kisha unaambia mtu mwenye alimshindikiza kwenda ona daktari, njoo muongee pari ya ule mtu, pari ya mgonjwa. Donc mgonjwa amwachi ampatie nani chance aongee na daktari. Mais unaenda kamata mwenye alishindikiza mgonjwa, njoo mwenye aongee na daktari. Kisha uko unachunga solution hii. Njoo hapa niko naongelea jaba zalendo hii. Na mwa hiyo habari mimi siko surpris kuona Kisaro ni ministre wa infrastructure. Siko surpris kuona Kisaro anakia Uvira anaambia watu babomole manyumba bo peke. Bo peke wewe peke bomole nyumba ilikutesaka kujenga uko kama ni 20 kala unaweka $1 juu kake jenga nyumba. Après l'État nakia kuambia ngwaseme no uibomole ngwata kujengea barabara. Na hata ijenga. Unakisha jiuliza sasa entre huyu Kisaro na huko mwiko naita nani mzalendo. Nando mwiko na nguvu hapo. Puisque bale ba M23, bale be Felix wanaenda ongea nao. Anda bapatia njoo kazi. Bego namlomba njoo kazi. Na kazi atampatia. Ndio mwambia kama no ni babache vitu tuseme tukamate kwanza hizo mbili. Ifo bakuwe mu basoda babo ile arme yabo ya iko na ya soda ibaki ile na zile mapete na mouvement yabo ikuwe kama ni parti politique na kama basitokage kule na Kinyarwanda ikuwe kama mlango nationale za Kongo. Sinjo vile. Sasa hii Willy Ngoma Willy Ngoma kishakuwa general sasa tarudia bakimpatia kiendo anakuwa general ile akina na ile pete yake anakuwa general ule Willy Ngoma akina na ile pete sai mule mfardi amulemo bo akina mule mfardi na ile pete yake ni general kisha nakwambia kama atabakia kule Quest batakuya banamweka kule Quest anabakia kule anakutana tena kesho ashakuwa general wa Yakutumba. Et c'est ça ma préoccupation. Anakuwa tena general wa Yakutumba. Wala anakuwa tena general wa Bazalendo. Mpaka sio najiuliza donc shi kwa Bazalendo lifanya ni bo. Maki tufaka sherere. Okay, haina erere. Bale basoda bale ba M23 biko mnaona biko piganisha bale M23. Kesho ndio be Felix atapatia mapete ndio watakia kwa ba general bene. Kistulona Masunzu. Walipiganisha Bazalendo walipiganisha Masunzu. Sasa Masunzu ndio general wao. Ni wa 3e zone de défense. 3e zone de défense wanasema kama inaanzia Kisangani mpaka Kalemi. Donc ni general wao. Sasa yakifika kwa Bazalendo wote wapishopiga hivi mkono. Mimi mpaka sasa bangali Bazalendo tu vila vilato. Et c'est ça le problème. Sasa ile niko naongea niko na commenter. Njoo bitu unapoangalia sasa himu unakamata sasa ile realite. Hivi nakwambia hivi niko na commenter hapa na hivi naona yua unakata sana ile realite yenye komtere unapika kuicheka fasi moja komta njoo unaweza commenter sasa utapata commentaire ya bien na unapima kudivorcer na nani na sentiment na unapima kudivorcer na kuwa mshabiki na ushabiki na kuwa mshabiki unadivorcer vitu vyote kama mtafana na nini mwabia utakamata nini utafaa commentaire mwa ya bien yenye na plaire na yenye inaweza iko constructive kwa inaweza iweza kufanya kitu kia mzuri tukome nilisema tena wakati ya Bazalendo nilisema kama no Bazalendo kule Nord Kivu mimi sioni kwa naenda pale bataisha mle Mlaki Kivu normalement ndio kwa reality na après ça balibamaliza bale Bazalendo nini tukiaona balenda baletea kama Willy Manzi Rwanda ndio wanakia ndio kwa vice gouverneur wa pale Goma. Sasa ndio niko na control sa Bazalendo. Bale watu wanaita sini Bazalendo sasa ndio mko na control sasa.
Balimtoa wapi? Canada. Imagine mtu atoke Canada akikuwa gouverneur. Comme si pale Goma hapa kwa kibatu. Comme si pale Goma kuna mwanaweza weza kufanya ile kazi. Canada. Na niko namuona sasa ina insuffisance zake naye. Denyema pale tuambia kama yeye ataongea Kiswahili atakuwa anaongea Kinyarwanda. Hatu tena bilimuendekea hii. Kabla shindikana kuongea Kinyarwanda. Nishaona sasa yesha kusanya ngwaneza kusanya ba professeur swandiza ba ku university ma ku university za Goma. Chanda swasi kama ni ba mama. Ebo niko na viole ba mama. Mimi tena niko na bakusanya. Ana ba professeur na ba professeur ba Kongo nabo. Sasa yashanza ndio chonza bapatia mtindo. Iko bapatia mtindo Mswahili. C'est bon. Mais ale njoo tusema kama no hapa piko vitu vyenye vileke. Piko vitu vyenye haviko sawa hapa hivi. Hapo unasema no hapa piko vitu vyenye havieleweki hapa hivi. Et donc tu veux me comprendre vile. Ikia baongea haiko sema no niko na kia ba critiquer c'est quoi faire mbaya. Nikubambia no bafungule macho, mara bafungule macho bajiorganiser. Bakamate nabo liste batie kule. Anaba civile na ba civile baseme kama nabo kule kuibiko nabo bakwa na vile entité balikuwe mo nabo. Bakwa fonctionner ça vile ni mouvement politico-militaire. Yenye kwa iko administratif. Biko na batrava, biko na bona ba politiciens babo, na biko na basoda babo. Sasa tenda unamwambia Felix nabo bakona kuwa kwa batakuwa nda ongea. Juu ile kwenda ongea vile bila baba baby. Bakiongea vile ukimaliza na Felix atakia baonia no, bale wanataka kwenda kubakia kwa mafamilia, babaki kwa mafamilia communauté kwa integrer na batenda arme bakia tuende na vinashia pale. Okay, sasa kuna baita vile. Unaambia kwanza example sasa vile bale wazalendo walikuwa Goma sasa hakuna tao moja. Bale walikufa mafamilia zao sasa ziko je. Bale balumia sasa biko natunziwa je. Est-ce que zile mafamilia zao bale balumia est-ce que va taskamata en charge bale balikufa sasa watakamata en charge? Voilà ma question moi je najiuliza. Na sio kuanza kama ile ma question. Donc utayo sio kunafanza, hauwezi kunafanya kitu juu ya mwenzako. Ifo kunafanya kitu kwanza pana juu objectif ya kutendea objectif ya mwenzako. Fa kwanza kitu juu atendea objectif yako wewe. Na ndio utayo sio jipositioner. Bila vile vitu vitakuwa nakuwa vile vile. Ule bwana saa hii ni gouverneur na saa hii ba kutumba bangali tumpaka vile vile tu masunzu saa ndio kuna bajere saa hii bazalendo jia nini na kama walifaka ile rere bakora kwa ngambo wa gouvernement ukishakuwa ngambo wa gouvernement wa Kongo ni gouvernement mwa iko ya conscient ni gouvernement mwa iko pale jia service yenu et donc sio kuna fanya kitu ifuna uko unafanya kitu na uko na objectif yako binyo uko napendo atteindre tu haiko ni gouvernement mwa iko organiser si le gouvernement moi est organisé avec watu na habapendi abo kuchanger à part qu'on sikia Jean-Pierre Bemba kuna shinda na lamika washaona Jean-Pierre Bemba sanga na lamika CSI Kabila ni Rwanda Kabila ni Rwanda kama hiyo habari ya kuambia watu kama nani muhayu ile habari na ile itasaidia nini ye gouvernement kwa mbona yala ba Rwanda eko nasema Kabila tu bana yala ba Rwanda gouvernement ya Felix bana yale hivi ba generaux hivi infiltration naye president naye anareconnaître kaipiki lakini habasemi kwa kuambia Kabila kama kuyo Kabila sasa yangali Rwanda kama vingali tutasaidia nini Kabila shaga femme quel camouflage plutôt Kabila shafa sasa kama 18 akaenda Kabila mimi naanza kanta sasa vile nikitumba kianyoka so kitumba kianyoka kisha kiboga mais ile angana shinda nazunguruka ngo Kabila c'était Rwanda échappatoire biko na échappé mko barwandi mu gouvernement ko natonesha ule bale ba generaux angebasema sangesema kwa mwa sema tangine batano tangine ba 10 ndio anasema Kabila tu yepeke hata sema jani ndio kwa politique ya bongo na ndio tuko kia commenter hapa hivi jia kuja échappatoire tu habari biko nasema mirimire Kisangani watu waliona kule kuma na problème yetu ni shii ni donc bapaza sangu ni ukiongea habari hakuna gisi kwa impossible nisikie habari wala nione habari nikose kia isema ndakia isema sasa ile kia isema ifo yote ikamata hii na sasa ngona nasema sijua ya intérêt ya nani ya enemy gisi sasa nasikia wanasema kama no Kisangani sema barasia sema no biko ma village deja ifo nikebambi na nikiona masunzu kuna nasema kama no piko kopele ndafanywa kule jibio tulibiona nabyo Goma kwanza wana banakuya banashuka
ngo il vient à Kinshasa, ou il vient consolider, et il vient de Kinshasa, et il vient consolider, ou il kama pasha kwa kitu. Na ndio maana wengine wanasema peut-être piko complot hapa. Mais tu connais c'est pour protéger, c'est pour protéger mwingine. Peut-être venir ba complice ou bien ba créateur mais trop na vivre. Voilà, merci pour votre fidélité. Msa ku like na ku subscribe. Bye bye.